January 5th, 2016, the Advanced Retreat at Bojjanga Bhawana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya number 121, the Chula Sunyata Sutta. 5 Januari 2016, di retret tingkat lanjutan, Bojjanga Bhawana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya nomor 121, Chula Sunyata Sutta, khotbah pendek tentang kekosongan, Bante Wimalaramsi Mahatera. Okay, this is the shorter discourse on voidness. Ini adalah khotbah pendek tentang kekosongan. There's a lot of confusion about what voidness is. Banyak sekali kebingungan tentang apa artinya kekosongan. Different sects of Buddhism have very different degrees of what voidness is. Sekte-sekte Buddhisme yang berbeda sering mempunyai pengertian yang berbeda tentang apa arti kekosongan. So going back to the original sutta, you'll get to understand what voidness is. It's not doesn't mean that there's nothing. Di sini kembali kita kepada sutta supaya mengerti bahwa bukan berarti tidak ada apa-apa. Okay, thus if I heard on one occasion the Blessed One was living at Savatthi in the eastern park in the palace of Megara's mother. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Savatthi di taman timur istana ibunya Megara. Then when it was evening, the Venerable Ananda rose from meditation, went to the Blessed One, after paying homage to him, sat down at one side and said to the Blessed One. Kemudian pada suatu malam, Yang Mulia Ananda bangkit dari meditasinya, mendatangi Sang Bhagawa. Setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bhagawa, Venerable Sir, on one occasion the Blessed One was living in the Sakyan country, where there is a town of the Sakyans named Nagaraga. Yang Mulia Bante, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di negeri Sakya, di mana terdapat sebuah pemukiman orang-orang Sakya bernama Nagaraka. There, Venerable Sir, I heard and learned this from the Blessed One's own lips. Di sana, Yang Mulia Bante, saya mendengar dan mempelajari hal ini dari bibir Sang Bhagawa sendiri. Now, Ananda, I often abide in voidness. Sekarang Ananda, aku sering berdiam di dalam kekosongan. Did I hear that correctly, Venerable Sir? Did I learn that correctly, attend to that correctly, remember that correctly? Apakah saya telah mendengar dengan benar, Yang Mulia Bante? Apakah saya mempelajarinya dengan benar, memperhatikannya dengan benar, mengingatnya dengan benar? Certainly, Ananda, you heard that correctly, learned that correctly, attended to that correctly, and remembered that correctly. Tentu saja, Ananda, engkau telah mendengar hal itu dengan benar, mempelajarinya dengan benar, memperhatikannya dengan benar, mengingatnya dengan benar. As formerly Ananda, so now, too, I often abide in voidness. Seperti sebelumnya Ananda, demikian pula sekarang aku juga sering berdiam dalam kekosongan. Ananda, just as this palace of Megara's mother is void of elephants, cattle, horses, mares, void of gold and silver, void of the assembly of men and women, there is present only this non-voidness, namely the singleness dependent on the Sangha of monks. Ananda, seperti halnya istana ibunya Megara ini kosong dari gajah, sapi, kuda jantan, kuda-kuda betina, kosong dari emas dan perak, kosong dari kumpulan lelaki dan perempuan, dan hanya ada ketidakkosongan ini,
yaitu kemanunggalan yang bergantung pada sangga para biku. Megara's mother was actually a woman by the name of Visakha. Ibunya Migara sebenarnya bernama Wisaka. She was the foremost female benefactor to the Buddha and the Sangha. Dan Ibu Wisaka ini merupakan seorang pendukung wanita dari Sang Buddha. She built this monastery just for the monks. Beliau membangun wihara ini hanya untuk para biku. Now, the reason that she built this was at one time she was a very, very, very wealthy woman. Alasan mengapa wanita ini membangun wihara karena beliau adalah orang yang sangat kaya. And she had, it's like a cape that was made out of gold and gems. Dan dia mempunyai jubah yang terbuat dari emas dan permata. Very, very expensive. Sangat mahal. And she was wearing this cape when she was, and left where she was visiting. She decided that she would go see the Buddha. Saat beliau mengenakan jubah penutup badannya itu, maka beliau memutuskan untuk menemui Sang Buddha. But she thought it wasn't proper for her to wear this real fancy cape when she saw the Buddha, so she gave it to her attendant. Jadi dia berpikir kalau dia mengenakan jubah penutup ini tidaklah tepat, sehingga dia membukanya dan melepaskannya, memberikannya kepada orang yang ada di dekat dia, dayang-dayangnya. The story goes, and I don't know whether I believe this or not, that this was such a heavy cape that it would take an elephant to lift it up. Dan ada satu cerita, dan Bante tidak tahu harus percaya atau tidak, katanya jubah penutup ini begitu berat sehingga membutuhkan seekor gajah untuk mengangkatnya. Anyway, her attendant was supposed to be very, very strong, and he took it from her. Jadi pengawalnya seharusnya orang yang kuat dan bisa mengambil jubah tutupannya itu. And she just sat it down, and in a place that was safe, and then left it there and went with Visakha to listen to the Buddha talk. Dan dia menaruh jubah penutup itu di tempat yang aman dan pergi bersama Wisaka untuk mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha. They were so inspired by the talk that when they got ready to leave, they forgot that cape was there. Mereka begitu terinspirasi dengan pembicaraan Dhamma dari Sang Buddha sehingga lupa saat mereka akan pergi dari sana karena meninggalkan jubah penutup itu di sana. And they got all the way back to Visakha's residence before they realized that they'd left it there. Dan mereka kembali ke tempat tinggal Wisaka sebelum mereka menyadari, oh tadi jubah penutupnya ketinggalan. So Visakha said to the attendant as he was going to go back and pick it up, if the Venerable Ananda has touched this cape, then leave it there. Dan Wisaka mengatakan kepada pengawalnya, seandainya Yang Mulia Ananda sudah menyentuh jubah itu, biarkan itu ada di sana. And of course Ananda had moved it. Dan tentunya Yang Mulia Ananda telah memindahkannya. So the attendant came back without the cape. Jadi pengawalnya kembali tanpa penutup jubah itu. Visakha said, I want to make a lot of merit because of this.
Dan Wisaka berkata, saya ingin membuat banyak sekali jasa kebajikan karena hal ini. I want to sell this cape and build a monastery. Jadi dia akan menjual jubah penutup ini dan membangun wihara. But it was such an expensive cape that nobody could afford it. Tapi itu adalah jubah penutup yang sangat mahal sehingga tidak ada seorang pun yang mampu membelinya. So Visakha bought it back for herself. Jadi Wisaka membelinya untuk dirinya sendiri. And they built this very wonderful monastery. Dan membangun suatu wihara yang sangat luar biasa bagusnya. And it was quite fancy. Dan itu cukup nyaman dan baik, fancy, banyak hiasan. I'm sorry I throw that slang at you. So that is how the palace of Megara's mother, it was donated to the Sangha for the monks to be able to have a place to stay. Jadi itulah yang dimaksud istana ibunya Megara adalah tempat di mana para biku bisa tinggal di sana. So that's how this palace came into being. Demikianlah bagaimana istana ini terbangun. Okay. Nanda, just as his palace of Megara's mother is void of elephants, cattle, horses, and mares. Going back to number 4. Seperti halnya istana ibunya Megara ini kosong dari gajah, sapi, kuda jantan, kuda betina, kosong dari emas dan perak. Is void of gold and silver. Kosong dari emas dan perak. Void of the assembly of men and women. Kosong dari kumpulan lelaki dan perempuan. There is only present this non-voidness. Dan hanya ada ketidakkosongan ini. Namely the singleness dependent on the Sangha of monks. Yaitu kemanunggalan yang bergantung pada sangga para biku. So too a monk not attending to the perception of a village. Demikian pula seorang biku dengan tidak memperhatikan persepsi pada desa. Not attending to the perception of people. Tidak memperhatikan persepsi manusia. Attends to the singleness dependent on the perception of forest. Memperhatikan kemanunggalan bergantung pada persepsi hutan. His mind enters into that perception of forest. Pikirannya memasuki persepsi hutan itu. And acquires confidence, steadiness, and resolution. Dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan tekad. He understands thus. Ia memahami demikian. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of village, those are not present here. Gangguan apapun juga yang mungkin bergantung pada persepsi desa, semua gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of people, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi manusia, gangguan itu tidak ada di sini. There's present only this amount of disturbance, namely the singleness dependent on the perception of forest. Yang ada hanyalah sejumlah gangguan ini, yaitu kemanunggalan bergantung pada persepsi hutan. This field of perception is void of the perception of village. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi desa. This field of perception is void of the perception of people. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi manusia. There's present only this non-voidness, namely the singleness dependent on the perception of forest. Hanya ada ketidakkosongan ini, yaitu kemanunggalan bergantung pada persepsi hutan.
Now here is where the definition of voidness actually takes place. Inilah yang dimaksud dengan definisi tentang kekosongan. Thus he regards it as void of what is not there, but as to what remains there he understands that which is present thus. This is present. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa yang ada di sana, ia memahami apa yang ada di sana demikian. Ini ada. Thus, Ananda, this is his genuine, undistorted, pure descent into voidness. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia ke dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni. Again, Ananda, a monk not attending to the perception of people, kemudian Ananda, seorang biku dengan tidak memperhatikan persepsi manusia, not attending to the perception of forest, tidak memperhatikan persepsi hutan, attends to the singleness dependent on the perception of the Brahma Viharas. memperhatikan kemanunggalan pada persepsi Brahma Wihara. His mind enters into the perception of the Brahma Viharas, acquires confidence, steadiness, and resolution. Pikirannya memasuki persepsi Brahma Wihara itu dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. He understands thus, Ia memahami demikian, whatever disturbances there might be dependent on the perception of people, those are not present here. apapun yang mengganggu di sana tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of forest, those are not present here. Dengan tidak memperhatikan persepsi manusia, tidak memperhatikan persepsi hutan, tidak ada di sini. There is present only this amount of disturbance, Yang ada hanyalah sejumlah gangguan, namely the singleness dependent on the perception of the Brahma Viharas. yang ada hanyalah sejumlah gangguan, yaitu kemanunggalan pada Brahma Wihara. He understands this field of perception is void of the perception of people. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi manusia. This field of perception is void of the perception of forest. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi hutan. There is present only this non-voidness, namely the singleness dependent on the perception of the Brahma Viharas. Hanya ada bukan kekosongan, yaitu kemanunggalan yang bergantung pada persepsi Brahma Wihara. Thus he regards it as void of what is not there, but as to what remains there he understands that which is present thus. This is present. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa yang ada di sana, ia memahami apa yang ada di sana demikian. Ini ada. Thus, Ananda, this too is his genuine, undistorted, pure descent into voidness. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni. Again, Ananda, a monk not attending to the perception of forest, Sekali lagi Ananda, seorang biku dengan tidak memperhatikan persepsi hutan, not attending to the perception of the Brahma Viharas, tidak memperhatikan persepsi Brahma Wihara, attends to the singleness dependent on the perception of compassion,
and the base of infinite space. Memperhatikan kemanunggalan pada karuna atau welas asih yang berdasarkan pada landasan ruang tanpa batas. His mind enters into that perception of the base of compassion and infinite space. Pikirannya memasuki persepsi welas asih atau karuna yang berlandaskan pada ruang tanpa batas itu. And acquires confidence, steadiness, and resolution. Dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. He understands thus whatever disturbances there might be dependent on the perception of forest, those are not present here. Ia memahami gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi hutan, gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of loving kindness, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi cinta kasih, gangguan itu tidak ada di sini. There is present only this amount of disturbance, namely the singleness dependent on the perception of compassion and the base of infinite space. Yang ada hanyalah gangguan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi karuna atau welas asih yang berlandaskan pada ruang tanpa batas. He understands this field of perception as void of the perception of forest. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi hutan. This field of perception is void of the perception of loving kindness. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi cinta kasih. There's present only this non-voidness, the singleness dependent on the perception of compassion and the base of infinite space. Yang ada hanyalah bukan kekosongan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi welas asih atau karuna yang berlandaskan pada ruang tanpa batas. Thus he regards it as void of what is not there. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana. But as to what remains there, he understands that which is present thus. This is present. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa yang ada di sana, ia memahami apa yang ada di sana sebagai ini ada. Thus, Ananda, this too is his genuine, undistorted, pure descent into voidness. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia ke dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni. Are you starting to understand what voidness is now? Apakah Anda sekarang mulai mengerti apa arti kekosongan? It's void of things that aren't there, Kosong dari apapun yang tidak ada di but sana. there's still something there. Tetapi ada sesuatu di sana. So when you talk to me about something being void, you're not telling me very much. Kalau Anda datang bicara pada Bante, di sana kosong, tidak ada apa-apa, Anda tidak menceritakan Bante apapun di sana. What is it void of? Apakah yang dia kosong dari? And what remains there? Dan apa yang ada di sana? Okay, those are questions that you have to answer Itu adalah pertanyaan yang harus Anda tanyakan. so that I can help guide you. Sehingga Bante bisa membantu, membimbing Anda. So whenever you're coming for an interview, I need you to be very specific in answering the questions that I ask. Jadi kalau Anda datang interview dengan Bante, Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. And that will help you and it will help me at the same time. Itu akan membantu Anda dan juga membantu Bante di waktu yang bersamaan. Okay. Again, Ananda, a monk not attending to the perception of loving kindness, Kemudian Ananda, seorang biku dengan tidak memperhatikan persepsi cinta kasih,
not attending to the perception of compassion and infinite space, tidak memperhatikan persepsi karuna atau welas asih yang berlandaskan pada ruang tanpa batas, attends to the singleness dependent on the perception of joy and the base of infinite consciousness. tidak memperhatikan persepsi landasan ruang karuna atau welas asih dalam ruang tanpa batas, memperhatikan kemanunggalan pada persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas. His mind enters into that perception of joy and the base of infinite consciousness. Pikirannya memasuki persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas itu. And acquires confidence, steadiness, and resolution. Dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. Now, when you get into this realm of joy and infinite consciousness, saat Anda mengalami mudita atau kegembiraan dengan kesadaran-kesadaran tanpa batas, this is where you see anicca, dukkha, anatta very closely. Disinilah Anda melihat betul-betul dengan jelas anicca, dukkha, dan anatta. That was about 100,000 arising and passing away of ear consciousness. Satu jentikan jari seperti ini adalah 100.000 kesadaran-kesadaran dari kesadaran telinga. When you get to infinite consciousness, you're seeing individual consciousnesses arise and pass away very quickly, but that's there. Kalau Anda memasuki landasan kesadaran tanpa batas, Anda akan bisa memperhatikan itu ada di sana. What's the lesson of seeing that? Apa pelajaran dengan melihat itu? Everything is impermanent. Segalanya adalah anicca. Everything is changing. Semuanya berubah. You see me and you hear me and you think this is all one continuous flow, and it's not. Anda melihat Bante dan Anda mendengar beliau, sepertinya ini adalah satu rangkaian padahal bukan. When you're seeing individual consciousnesses arise and pass away, you're seeing birth, death, birth, death, birth, death very quickly. Karena sesungguhnya saat Anda memperhatikan kesadaran-kesadaran itu, Anda memperhatikan lahir mati, lahir mati, lahir mati dengan sangat cepat. And this is the difference between the Hindus' reincarnation and the Buddhist rebirth. Inilah perbedaan dari pernyataan orang Hindu tentang reinkarnasi dan orang Buddhis tentang kelahiran ulang. The Hindu idea of reincarnation says that it's the same consciousness that goes from one lifetime to the next lifetime to the next lifetime. Pengertian orang Hindu tentang reinkarnasi adalah kesadaran yang sama yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya ke berikutnya. And what that's saying is they don't go very deep into the meditation to see how it actually does work. Dan sesungguhnya penjelasannya adalah mereka tidak masuk lebih dalam meditasi mereka untuk mengenali bagaimana ini semuanya bekerja. When you start seeing individual consciousnesses arise and pass away, you're seeing how it happens at each one of the sense doors. Karena kalau Anda mampu mengenali kesadaran-kesadaran itu muncul dan lenyap, Anda mulai bisa memperhatikan di semua pintu indria. And that goes against the stream of almost all religions' way of thinking. Dan itu juga tidak sama pengertiannya dengan cara berpikir agama-agama lain. When people were trying to come up how to
give a name to Buddhism, they call it a religion, and religion is not even close to what Buddhist teachings are. Dan banyak orang yang mencoba memberikan nama kepada Buddhisme dan memberikan nama sebagai agama, tapi sebenarnya tidak dekat pengertiannya tentang yang seharusnya. Religion basically believes in a God. Biasanya agama percaya dengan adanya satu Tuhan. Something that's permanent, something that's always the same. Sesuatu yang abadi dan selalu sama. Do you know of anything in this universe that's permanent? Apakah Anda tahu di alam semesta ini ada yang abadi? That's unchanging? Tidak berubah? No. Sit still. Coba duduk dengan diam. Can you? Bisakah? Your blood is moving. Karena peredaran darahnya berjalan. Your molecules are moving. Molekul-molekul dalam badan pun bekerja. The earth is moving. Bumi pun bergerak. It's going around the sun. Itu mengelilingi matahari. The solar system is moving. Dan solar system di seluruh alam semesta ini pun bergerak. The entire universe is moving all the time. Dan seluruh alam semesta ini bergerak selalu setiap saat. So how can there be anything that's permanent? Jadi bagaimana ada sesuatu yang abadi? You're also seeing that everything that is in a state of change is unsatisfactory. Dan Anda melihat segala hal yang berubah adalah ketidakpuasan. And you're seeing very, very up close and personal that there is no controller. Dan Anda melihat dengan jelas, dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang mengontrol di sana. These things happen because conditions are right for them to arise. Semua ini terjadi karena kondisinya tepat untuk muncul. Do you have control over what you see when you wake up from sleep? Apakah Anda bisa punya kontrol apa yang Anda harus lakukan saat terbangun? There is no controller. Tidak ada yang mengontrol. Whatever the conditions are, that's the way it is at that time. Apapun kondisinya saat itu. Now, a lot of the other people that are teaching meditation, they talk a lot about impermanence, suffering, and not self. Banyak sekali orang yang mengajarkan meditasi, mengajarkan tentang ketidakkekalan, yaitu juga duka, yaitu ketidakpuasan atau penderitaan, dan anatta, yaitu tanpa diri. But they're only looking at the surface level of this. Tapi sesungguhnya mereka hanya melihatnya dari permukaan saja. I know because that's how I practiced for 20 years. Bante tahu karena itulah yang beliau praktekkan selama 20 tahun. When I went to the suttas and started examining what the suttas were talking about, and then I had the experience of seeing individual consciousnesses, I saw how surface that meditation was, and it did not lead to nibbana. Dan saat Bante mengamati dan mempelajari sutta lebih lanjut dan melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang semuanya ini, maka anicca, dukkha, dan anatta, maka beliau paham bahwa pelajaran yang pernah beliau pelajari itu hanyalah cuma di permukaan saja. Now, when we start talking about dependent origination, we're getting down to some very, very subtle states of mind. Dan saat bisa kita membicarakan tentang rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan, kita membicarakan keadaan pikiran yang begitu sangat halus. In the Mahavagga, it says that you can see one or all of the three characteristics of existence, that's anicca, dukkha, anatta,
without ever seeing the links of dependent origination. Di dalam kitab Mahawaga, di sana disebutkan bahwa kita bisa mengenali anicca, dukkha, anatta atau tilakkhana tanpa pernah melihat rangkaian paticca samuppada. But when you see the links of dependent origination, you always see anicca, dukkha, anatta in every link. Tetapi kalau Anda mengenali dan mampu mengamati rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan, maka Anda akan mengerti anicca, dukkha, dan anatta dalam setiap rangkaian itu. We'll be getting more in depth with dependent origination in a little while. Dan kita akan bisa mengerti lebih lanjut tentang paticca samuppada. Now we're talking about one individual consciousness that you will be able to see. Dan kita membicarakan satu kesadaran yang Anda akan mampu lihat. When you go deeper in the meditation, you will see 1/12 of that single consciousness. Dan kalau meditasi Anda makin dalam, maka Anda akan mampu melihat kesadaran dari 1/12 dari rangkaian itu. So you're going to see some very, very, very subtle states. Sehingga Anda akan melihat keadaan-keadaan yang sangat halus sekali. The whole thing with the links of dependent origination is it's all conditioned arisings. Yang Anda akan kenali adalah saat melihat rangkaian ini adanya kondisi yang muncul. Nibbana has no conditions. Dan nibbana adalah keadaan tanpa kondisi. So when you finally see how these conditions work, you let them go, you will experience the unconditioned, which is nibbana. Yaitu kalau Anda sudah melepaskan keadaan yang berkondisi dari rangkaian ini, maka Anda akan mengalami keadaan tanpa kondisi, yaitu nibbana. Now I know I'm going very deep and some of you might not understand this quite yet, but as you continue on with the meditation and you keep practicing your 6 R's, you will eventually get to be able to see this for yourself. Bante paham di sini banyak yang belum mengerti apa yang Bante maksudkan, tetapi kalau Anda mempraktekannya terus, maka Anda akan melihat untuk diri mata kepala sendiri. So we're going to get back to the voidness factor. He understands thus, whatever disturbances there might be dependent on the perception of loving kindness, those are not present here. Ia memahami gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi cinta kasih, gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of compassion and the base of infinite space, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi landasan wakaruna atau welas asih yang berlandaskan pada ruang tanpa batas, gangguan itu tidak ada di sini. There is present only this amount of disturbance, namely the singleness dependent on the perception of joy and the base of infinite consciousness. Hanya ada gangguan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi landasan mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas. He understands this field of the perception is void of the perception of loving kindness. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi cinta kasih. This field of perception is void of the perception of
compassion and the base of infinite space. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi karuna atau welas asih yang berlandaskan pada ruang tanpa batas. There is present only this non-voidness, namely the singleness dependent on the perception of joy and the base of infinite consciousness. Hanya ada ketidakkosongan ini, yaitu kemanunggalan pada mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas. Thus he regards it as void of what is not there, but as to what remains there he understands that which is present. Thus, this is present. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa yang ada, ia memahami apa yang ada di sana sebagai ini ada. Thus, Ananda, this too is as genuine, undistorted, pure descent into voidness. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia ke dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni. I want to tell you that there was a book that was written in the 60s, and the name of that book has really stuck with me. Bante ingin memberitahu di tahun 60-an ada satu buku yang begitu selalu diingat oleh Bante. It's called A Crack in the Cosmic Egg. Yang berjudul Pecahan dari Telur di Alam Semesta. What I'm doing is putting a crack in your egg. Yang Bante lakukan adalah membuat satu retakan di dalam di telur Anda. So you understand what's really happening. Sehingga Anda paham sebenarnya apa yang terjadi. But if you want to get out of that egg, you have to do it yourself. I put the crack there so you can do it. Tapi kalau Anda mau keluar dari telur itu, Anda harus melakukannya sendiri. Bante cuman memecahkan sedikit. Okay? That's my job. I'm an egg cracker. Pekerjaan Bante adalah pembuka telur. Again, Ananda, a monk not attending to the perception of compassion and the base of infinite space. Sekali lagi Ananda, seorang biku dengan tidak memperhatikan pada persepsi ulas asih atau karuna yang berlandaskan pada ruang tanpa batas. Not attending to the perception of the base of joy and infinite consciousness. Tidak memperhatikan persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas. Attends to the singleness dependent on the perception of equanimity and the base of nothingness. Memperhatikan kemanunggalan pada UPK atau ketenang-seimbangan yang berlandaskan pada ketiadaan. Nothingness means that mind is not looking outside of itself anymore. Dalam landasan ketiadaan artinya pikiran tidak melihat keluar lagi. Your mind has extreme balance in it. Tapi pikiran Anda mempunyai keseimbangan yang begitu kuat. And you can sit for fairly long periods of time without any disturbance, just staying with that equanimity. Dan Anda bisa duduk dengan tanpa gangguan apapun dan hanya tinggal bersama UPK atau ketenang seimbangan itu. And actually this is a very interesting state of mind to be in. Dan ini sesungguhnya adalah dalam keadaan pikiran yang sangat menarik. I'm not going to tell you about it, you have to tell me. Bante tidak akan memberitahu Anda, tapi Anda harus menceritakan kepada Bante. Okay? Okay, his mind enters into that perception of equanimity and the base of nothingness. Pikirannya memasuki UPK atau ketenang seimbangan yang berlandaskan pada
landasan ketiadaan. And acquires confidence, steadiness, and resolution. Dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. Now, a lot of you are able to get into the realm of equanimity and nothingness. Dan banyak dari Anda semua di sini sudah masuk dalam keadaan UPK atau ketenang seimbangan dengan landasan ketiadaan. And the way you get confidence of being able to get in that is by practicing it. Dan cara Anda mempunyai kepercayaan diri dengan masuk ke sana adalah dengan melatihnya terus-menerus. It's the same with every jhana. Sama dengan setiap jhana. You want confidence in getting into the first jhana, then make a determination not to go any higher than the first jhana and spend a whole day in that jhana. Dan kalau Anda ingin mempunyai keteguhan untuk masuk di dalam jhana pertama, Anda bisa tinggal di dalam jhana pertama itu sepanjang hari. Then you will have a lot of confidence about what the first jhana is showing you. Sehingga Anda mempunyai kepercayaan diri tentang apa yang dimaksud dalam jhana itu. And it's the same with all of the jhanas. Dan sama dengan jhana-jhana lainnya. He understands thus, whatever disturbances there might be dependent on the perception of compassion and the base of infinite space, those are not present here. Ia memahami gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi karuna atau welas asih yang berlandaskan pada ruang tanpa batas, gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be, dependent on the perception of joy and the base of infinite consciousness, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas, gangguan itu tidak ada di sini. There is present only this amount of disturbance, namely the singleness dependent on the perception of equanimity and the base of nothingness. Hanya ada gangguan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi UPK atau ketenang seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan. He understands this field of perception is void of the perception of compassion and the base of infinite space. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi landasan karuna atau welas asih yang berlandaskan pada ruang tanpa batas. This field of perception is void of the perception of joy and infinite consciousness. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas. There's present only this non-voidness, namely the singleness dependent on the perception of equanimity in the base of nothingness. Hanya ada ketidakkosongan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi UPK atau ketenang seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan. Thus he regards it as void of what is not there. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana. But as to what remains there, he understands that which is present thus. This is present. Tetapi sehubungan dengan apa yang ada di sana, ia memahami apa yang ada di sana, demikian, ini ada. Thus, Ananda, this too is his genuine, undistorted, pure descent into voidness. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia ke dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni.
Again, Ananda, a monk not attending to the perception of the base of compassion with the base of infinite consciousness. Joy with the base of infinite consciousness. Kemudian Ananda, seorang biku dengan tidak memperhatikan persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas, not attending to the perception of equanimity and the base of nothingness, tidak memperhatikan persepsi UPK atau ketidakseimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan. attends to the singleness dependent on the perception of the base of neither perception nor non-perception. Memperhatikan kemanunggalan pada persepsi landasan, bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. His mind enters into that perception of the base of neither perception nor non-perception. Pikirannya memasuki persepsi landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi itu, and acquires confidence, steadiness, and resolution. dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. He understands thus, whatever disturbances there might be dependent on the perception of joy and the base of infinite consciousness, those are not present here. Ia memahami gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas, gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of equanimity and the base of nothingness, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi UPK atau ketenang-seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan, gangguan itu tidak ada di sini. There's present only this amount of disturbance, namely the singleness dependent on the perception of the base of neither perception nor non-perception. Hanya ada gangguan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. He understands this field of the perception is void of the perception of joy and the base of infinite consciousness. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi mudita atau kegembiraan yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas. This field of perception is void of the perception of equanimity and the base of nothingness. Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi UPK atau ketenang-seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan. There's present only this non-voidness, namely the singleness dependent on the perception of the base of neither perception nor non-perception. Hanya ada ketidakkosongan ini, yaitu kemanunggalan pada persepsi landasan, bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Now, this field of neither perception nor non-perception is very interesting. Landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi sangatlah menarik. Because all of the other jhanas that you experience, you have an object of meditation. Karena di dalam jana-jana lain yang sudah Anda alami, Anda mempunyai satu objek meditasi. And you have an object of meditation with neither perception nor non-perception, but that object of meditation is mind. Dan sebenarnya Anda mempunyai satu objek meditasi di dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, tetapi objeknya adalah pikiran. This is where I hear a lot of people talking about voidness, and it's not voidness. Disinilah dimana banyak orang mengatakan kepada Bante, sepertinya kosong, tidak ada apa-apa.
When you take mind as your object of meditation, you'll be able to sit for 3 or 4 or 5 hours without moving. Karena kalau Anda sedang berada di dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Anda bisa duduk 2, 3, 4, 5 jam tanpa bergerak. And you'll stay perfectly peaceful, calm, exquisite relaxation. Dan Anda berada di dalam keadaan begitu tenang, seimbang, damai, dan rileks yang begitu sangat halus sekali. You might sit for 45 minutes or an hour without any disturbance in mind at all. Anda mungkin duduk 45 menit sampai 1 jam tanpa ada gangguan apapun sama sekali. And then you'll see a slight movement of mind's attention. Lalu Anda bisa memperhatikan perhatian pikiran yang sangat halus sekali. As soon as you see that, you relax right then. Segera setelah Anda melihatnya, Anda harus langsung merilekskan. And then you might sit for another 45 minutes or an hour without any disturbance at all. Lalu Anda akan duduk lagi selama 45 menit, 1 jam, tanpa ada gangguan sama sekali. I have had some students that thought that nothing's happening, I'm just going to break my sitting. Banyak sekali murid Bante yang mengatakan, di situ tidak ada apa-apa, saya berhenti duduk. Itu saya dulu. Well, how am I progressing? There's nothing there. Jadi bagaimana saya bisa maju karena di sana tidak ada apa-apa. You're making the most amount of merit that you can possibly make in this lifetime unless you experience Nibbana itself. Sebenarnya saat itu Anda membuat jasa kebajikan yang sangat besar kalau Anda bisa duduk dalam keadaan tidak ada apa-apa, tentunya selain Nibbana. How nice is that to be able to sit without having anything disturb your mind at all? Bukankah itu menyenangkan, duduk dalam keadaan tanpa gangguan sama sekali? There's a lot of relief in that. Ada rasa lega yang sangat besar di dalamnya. Now, this is when I tell people to sit for 3 or 4 hours when they're getting into this state. Disinilah di mana Bante menyarankan orang-orang untuk duduk 3-4 jam saat berada dalam keadaan ini. And there's one thing that can happen after this. Dan ada satu hal yang bisa terjadi setelah ini. And you can experience the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dan Anda bisa mengalami berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Just like somebody flips the lights off. There's nothing, not even a consciousness there. Seperti seolah-olah seseorang mematikan lampu, di sana tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada kesadaran. When you have the feeling, perception, and consciousness come back, you will feel very, very strong relief. Saat persepsi dan kesadaran kembali, maka Anda akan merasakan satu rasa lega yang sangat besar. And you will be able to see very quickly the links of dependent origination. You might not recognize it as that, but that's what it is. Dan Anda akan mampu melihat rangkaian-rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini dengan sangat cepat. Anda mungkin tidak mengenalinya, tapi itulah sebenarnya. And then you will feel very, very strong joy. Lalu Anda akan mengalami satu rasa gembira yang begitu kuat. What I've just described to you is Nibbana. Yang baru saja dijelaskan adalah Nibbana. Okay? That's how it occurs. Begitulah bagaimana itu terjadi. If you follow the directions that I give without adding anything, subtracting anything, you will be able to experience this. Kalau Anda mampu mengikuti petunjuk yang diberikan Bante
tanpa menambah atau mengurangi apapun, maka Anda akan bisa mengalaminya. Everybody that can experience a jhana has the potential to experience nibbana. Semua orang yang sudah mengalami jhana memiliki potensi untuk mengalami nibbana. Okay? That's how it occurs. Demikianlah bagaimana itu terjadi. When you experience nibbana the first time, saat Anda mengalami nibbana pertama kali, you have given up an ocean of suffering. Anda melepaskan satu samudra penderitaan yang begitu besar. The most lifetimes that you will ever experience is 7. Dan hidup sebanyak hanya 7 kali kehidupan yang akan dialami. You will never have any doubt arise as to what the path really is. Anda tidak punya keraguan sama sekali bagaimana jalan ini yang benar sesungguhnya. You know for a fact that practicing rites and rituals do not lead to nibbana. Dan Anda mengerti dengan sangat jelas kalau mempraktekkan ritual dan upacara tidak membawa menuju ke nibbana. And you see in very real ways that everything is impermanent. Dan Anda melihatnya dengan jeli, dengan jernih, segala semuanya adalah tanpa diri. And it's impersonal. Dan di situ tidak ada siapapun di sana, artinya tanpa diri sama sekali. All of that rubbish thoughts going through your mind, you think it's you? Semua pikiran-pikiran sampah yang melewati pikiran Anda pikir itu punya Anda? No. Bukan. Nothing physical, nothing mental is personal. Tidak ada apapun secara fisik dan secara pikiran adalah dengan diri atau personal. It's kind of funny sometimes because I have some students that they get to a certain stage in the meditation and they come running to me and say, I'm going to die. Lucu, terkadang ada murid yang berlarian datang kepada Bante, oh saya akan meninggal. And I say, why do you say that? Dan Bante bertanya, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Well, my mind just told me I was going to die very soon. Pikiran saya mengatakan saya akan meninggal dengan segera. And I start laughing. Dan Bante mulai tertawa. That's just your acting like a little child throwing a temper tantrum. Itu hanyalah pikiran Anda yang berlaku seperti anak kecil yang memberontak. How many lifetimes have you lived thinking that all of your thoughts and all of the feelings and all of the things that happen to you are personal? Berapa banyak kehidupan-kehidupan lampau di mana semua bentuk-bentuk pikiran, semua perasaan Anda adalah milik Anda. Oh, that's my thought, that's my opinion, that's my idea. Oh, itu adalah pikiran saya, dan itu adalah ide saya, perasaan saya. But then your mind sees that nothing is personal. Tetapi pikiran Anda melihat dengan jeli bahwa tidak ada sesuatu yang personal atau dengan diri. And your mind says, well, if you don't think I'm really here, I might as well just die. Jadi pikiran Anda akan bilang, kalau saya tidak ada, ya sebaiknya saya meninggal saja. That's why it's funny. Itulah sebabnya kenapa jadi lucu. Because your mind is seeing how things really do work and it doesn't have anything to do with it. Dan pikiran Anda akan melihat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi. So this path that you're on, you keep getting more and more clear, more and more alert, more and more bright in the way you see how things really do work. Jalan yang Anda lewati ini akan membuat Anda menjadi semakin jeli, semakin jernih, dan paham bagaimana semua hal ini bekerja dengan baik. And your mind tends to
lean towards the wholesome. Dan pikiran Anda akan menuju ke sesuatu yang baik. You won't break any more precepts on purpose. Anda tidak akan melanggar sila dengan sengaja lagi. Now think about that. Pikirkan itu. And that turns into a kind of protection for you. Dan itu berubah menjadi satu jenis pelindungan bagi Anda. So your mind becomes much more clear, much more bright, much more alert. Sehingga pikiran Anda menjadi begitu terang, begitu jernih, dan lebih awas dan waspada. And it's like that all the time. Dan seperti itu setiap saat. Now this joy I talked about you experiencing, you'll get used to it. You won't notice it so much, but it's still there. Dan kegembiraan yang baru saja Bante ceritakan, Anda tidak perhatikan tapi tetap ada di sana. And other people will notice that in you. Dan orang-orang di seputar Anda akan memperhatikannya. And they think, that's pretty good. I want some of that. Dan mereka akan bilang, oh itu cukup baik, saya pingin sebagian dari hal itu. That's how true Dhamma spreads. Itulah pengalaman Dhamma yang sesungguhnya. When I was with my teacher in America, Sewaktu Bante bersama guru beliau di Amerika, he kept telling me over and over again, don't push the Dhamma so that it grows quickly. Gurunya menyarankan kepada Bante, janganlah memaksa Dhamma yang berkembang begitu terlalu cepat. You want a good foundation. Anda harus mempunyai landasan yang sangat baik. And that's what you're helping me with. Dan itulah yang Anda bantu beliau sekarang ini. You're helping me set the foundation so that Dhamma will spread naturally on its own. Dan Anda membantu Bante menyebarkan Dhamma ini sehingga dia berkembang secara alami. So many people want to be a teacher. Banyak sekali orang kepengen menjadi guru. And they think, well, I just want to get up in front of people and tell them what to do. Dan mereka bilang, saya pengen berdiri di depan banyak orang dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. And they ask me, what do they have to do to become a teacher? Dan mereka bertanya kepada Bante, apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi seorang guru? My advice to them, don't try to tell somebody about the Dhamma, show them by your actions. Jawaban Bante, jangan mencoba memberitahu orang lain apa arti Dhamma itu, tapi berikan contohnya dengan perbuatan Anda. When you show people that you have balance of mind in a highly emotional situation, you're helping them to have a balanced mind too. Saat Anda menunjukkan kepada orang lain bagaimana pikiran Anda yang tenang seimbang itu, Anda membantu orang itu pula. This is how you spread the Dhamma. Demikianlah bagaimana Anda mengembangkan Dhamma ini. Not by talking about it. Bukan hanya dengan membicarakan saja. I am not a teacher. Bante bukanlah guru Anda. I am a guide. Beliau adalah pembimbing. My job is to keep you on the path. Pekerjaan beliau hanya membawa Anda berada di dalam jalannya. And I have the best job in the world. Dan Bante mempunyai pekerjaan terbaik di seluruh dunia. I show people that are sad and unhappy how to become happy. Dan beliau menunjukkan bagaimana orang-orang yang sedih dan tidak bahagia sehingga menjadi bisa bahagia dan damai. And I see miracles happen all the time. Dan Bante melihat banyak sekali keajaiban terjadi And sering kali. it's truly a miracle to see someone that's angry let go of their anger and start to smile and laugh and spread loving kindness. Dan sesungguhnya merupakan satu keajaiban kalau melihat seseorang yang lagi sedang sangat marah dan tiba-tiba orang itu menjadi jauh lebih tenang dan bisa memancarkan metta atau cinta kasih. And that's how I teach. Itulah yang beliau lakukan. So, smile,
have fun, laugh. Jadi Anda harus tersenyum, tertawa, dan menikmatinya. You know, in the Vinaya, it says that monks aren't supposed to laugh out loud. Di dalam Winaya dikatakan para biku seharusnya tidak tertawa keras-keras. That's cultural. That's not the real Vinaya. Itu hanyalah kultural atau bukan Winaya yang sesungguhnya. My teacher was Burmese. Guru beliau adalah seorang dari Myanmar. They are taught in Burma that if you're a cultured person, you chuckle, but you don't laugh out loud. Dikatakan kalau Anda adalah orang yang mempunyai kebudayaan, Anda hanya tertawa kecil, tidak tertawa besar. When he came to America and I started taking care of him, I was laughing out loud all the time. Saat gurunya datang ke Amerika, yang beliau Bante urus, Bante selalu tertawa dengan keras. And he called me, in Burmese it's Toza, but the translation of that is mountain boy, because I laughed out loud. Ya, itu disebut sebagai Tota dalam bahasa Myanmar yang artinya adalah anak gunung. Karena Bante tertawa terlalu keras. I like to laugh. Dan Bante suka sekali tertawa. Makes my body feel good. Sehingga badannya merasa nyaman. Makes my mind feel good. Pikirannya pun terasa baik. Would you rather walk around being glum all day or have fun? Atau apakah Anda kepingin sepanjang hari itu merengut atau kepingin bahagia sepanjang hari? When you come in for interview, saat Anda datang ke interview dengan Bante, you hear her and I laughing a lot. Mungkin Anda melihat dan mendengar Bante dan saya seringkali tertawa. How do you feel when you get out of the interview? Apa yang Anda rasakan saat Anda keluar dari interview? Nice, right? Menyenangkan, bukan? Mind is uplifted, mind is happy. Pikirannya ringan dan bahagia. Well, there's a reason for that. Ada alasan untuk hal itu. Because we're happy. Itu karena kita berbahagia. And we're showing you how to do that too. Dan kita menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Okay? Okay, we're going to get back to the voidness again. Kita kembali kepada kekosongan lagi. Okay, let's start at number 10. Okay. Again, Ananda, a monk not attending to the perception of equanimity and the base of nothingness, not attending to the perception of the base of neither perception nor non-perception, attends to the singleness dependent on the signless collectedness of mind. Kemudian Ananda, seorang biku, dengan tidak memperhatikan persepsi upeka atau ketenangseimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan, tidak memperhatikan persepsi landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, memperhatikan kemanunggalan pada penyatuan pikiran tanpa gambaran apapun. The signless attends to the singleness dependent on signless collectedness of mind is the cessation of perception, feeling, and consciousness. Yang dimaksudkan dengan kemanunggalan pada penyatuan pikiran tanpa gambaran adalah berada di dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. So this sutta is showing you exactly how to attain nibbana. Sutta ini menjelaskan bagaimana Anda bisa mencapai nibbana. His mind enters into that signless collectedness of mind and acquires confidence, steadiness, and resolution. Pikirannya memasuki penyatuan pikiran tanpa gambaran itu dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. He understands thus, whatever disturbances there might be dependent on equanimity in the base of nothingness, those are not present here.
Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi UPK atau ketenangseimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan, gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the perception of the base of neither perception nor non-perception, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada persepsi landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, gangguan itu tidak ada di sini. There is present only this amount of disturbance, namely that connected with the 6 bases that are dependent on this body and conditioned by life. Hanya ada gangguan ini, yaitu yang berhubungan dengan 6 landasan yang bergantung pada jasmani dan dikondisikan oleh kehidupan. You'll hear more about this in days to come. Anda akan mendengar tentang hal ini di beberapa hari mendatang. But when you go into the cessation of perception, feeling, and consciousness, there's still vitality in your body and there is heat in your body, and that's what keeps these 6 sense doors alive. Saat Anda masuk dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, di sana hanya ada vitalitas dan panas yang menyebabkan badan ini masih hidup dengan 6 landasan indera ini. And you can sit in this state for up to 7 days without moving. Dan Anda bisa berdiam dalam keadaan seperti ini sampai 7 hari tanpa bergerak. I've run across one person that could do that. Bante pernah bertemu seseorang yang pernah melakukan hal ini. And I asked him, why do you want to do that? Dan Bante bertanya, mengapa kamu melakukannya? They gave me a one-word answer. Dan jawabannya cuma 1 kata. Relief. Kelegaan. Think about that. Pikirkan. No physical discomfort, no mental discomfort at all. Tidak ada rasa sakit badan, tidak ada rasa sakit dalam pikiran sama sekali. Nice. Menyenangkan. When you see someone that is in that state and they come out of that state, their features are very, very radiant. Saat Anda melihat seseorang keluar dari keadaan itu, maka wajah dan fitur dari muka itu sangatlah bersinar. You see a lot of pictures that have these halos around their... It's like that, only it's real. Anda akan melihat gambaran di mana di seputar kepala itu ada seperti sinar, dan itu betul-betul nyata. And actually, some of you, your faces are starting to look like that now. Dan sesungguhnya wajah Anda di sini mulai seperti itu. Your face starts to get younger looking. Dan wajah Anda menjadi jauh lebih muda. And very radiant. Dan sangat bersinar. That's nice. Sangat menyenangkan. When you see someone like that, find a gift to give to them, because you make a huge amount of merit giving to someone like that. Kalau Anda melihat seseorang seperti itu, carilah satu hadiah yang bisa Anda persembahkan untuk orang itu, karena Anda membuat jasa kebajikan yang sangat besar. And that will be for your benefit and well-being for a very long time. Dan itu adalah keuntungan bagi diri Anda yang sangat besar untuk waktu yang sangat lama. Okay. He understands this field of perception is void of the perception of equanimity and the base of nothingness. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi UPK atau ketenangseimbangan yang berdasarkan pada landasan ketiadaan. This field of perception is void of the perception of the base of neither perception nor non-perception.
Bidang persepsi ini adalah kosong dari persepsi landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. There's present only this non-voidness, Hanya ada ketidakkosongan ini, namely that connected with the six bases that are dependent on the body and conditioned by life. hanya ada ketidakkosongan ini yaitu kemanunggalan pada yang berhubungan dengan 6 landasan yang bergantung pada jasmani dan dikondisikan oleh kehidupan. Thus he regards it as void of what is not there, but as to what remains there, he understands that which is present thus. This is present. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa yang ada di sana, ia memahami apa yang ada di sana demikian, ini ada. Thus, Ananda, this is his genuine, undistorted, pure descent into voidness. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia ke dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni. Okay, again Ananda, a monk not attending to the perception of the base of, or a perception of equanimity and the base of nothingness, Kemudian Ananda, seorang biku dengan tidak memperhatikan persepsi UPK atau ketenang seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan, not attending to the perception of the base of neither perception nor non-perception, tidak menuruti persepsi landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, attends to the singleness dependent on the signless collectedness of mind. menuruti kemanunggalan pada penyatuan pikiran tanpa gambaran. His mind enters into that signless collectedness of mind and acquires confidence, steadiness, and resolution. Pikirannya memasuki penyatuan pikiran tanpa gambaran itu dan memperoleh keyakinan, kekokohan, dan kesungguhan. He understands thus, this signless collected of mind is conditioned and produced. Ia memahami penyatuan pikiran tanpa gambaran ini adalah terkondisi dan dihasilkan, But whatever is conditioned and produced is impermanent, subject to cessation. tetapi apapun juga yang terkondisi dan dihasilkan melalui kehendak adalah tidak kekal dan tunduk pada lenyapnya. When he knows and sees thus, his mind is liberated from the taint of sensual desire, from the taint of being, from the taint of ignorance. Ketika ia mengetahui dan melihat demikian, pikirannya terbebaskan dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dan dari noda ketidaktahuan. When it is liberated, there comes the knowledge it is liberated. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan telah terbebaskan. He understands birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. Ia memahami kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. He understands thus, whatever disturbances there might be dependent on the taint of sensual desire, those are not present here. Ia memahami demikian, gangguan apapun juga yang bergantung pada noda keinginan indria, gangguan itu tidak ada di sini. Whatever disturbances there might be dependent on the taint of being, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada noda penjelmaan,
Gangguan itu tidak ada di Whatever sini. disturbances there might be dependent on the taint of ignorance, those are not present here. Gangguan apapun juga yang bergantung pada noda ketidaktahuan, gangguan itu tidak ada di sini. There is present only this amount of disturbance, that connected with the six bases that are dependent on this body and conditioned by life. Hanya ada gangguan ini, yaitu yang berhubungan dengan 6 landasan yang bergantung pada jasmani dan dikondisikan oleh kehidupan. He understands this field of perception is void of the taint of sensual pleasure. Ia memahami bidang persepsi ini adalah kosong dari noda keinginan indria. This field of perception is void of the taint of being. Bidang persepsi ini adalah kosong dari noda penjelmaan. This field of perception is void of the taint of ignorance. Bidang persepsi ini adalah kosong dari noda ketidaktahuan. There is present only this non-voidness, Hanya ada ketidakkosongan ini, namely that connected with the six bases that are dependent on this body and conditioned by life. hanya ada ketidakkosongan ini, yaitu yang berhubungan dengan 6 landasan yang bergantung pada jasmani dan dikondisikan oleh kehidupan. Thus he regards it as void of what is not there. But as to what remains there, he understands that which is present thus. This is present. Demikianlah ia menganggapnya sebagai kosong dari apa yang tidak ada di sana, tetapi sehubungan dengan apa yang ada di sana, ia memahami apa yang ada di sana demikian, ini ada. Thus, Ananda, this is his genuine, undistorted, pure descent into voidness, supreme and unsurpassed. Demikianlah Ananda, inilah masuknya ia ke dalam kekosongan yang asli, tidak menyimpang dan murni, yang mulia dan tidak terlampaui. Ananda, whatever recluses and Brahmins in the past entered upon and abided in pure, supreme, unsurpassed voidness, all entered upon and abided in this same pure, supreme, unsurpassed voidness. Ananda, para petapa dan brahmana manapun di masa lampau yang telah masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui, semuanya telah masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui yang sama ini. Whatever recluses and Brahmins in the future will enter upon and abide in pure, supreme, unsurpassed voidness, all will enter upon and abide in this same pure, supreme, unsurpassed voidness. Para petapa dan brahmana manapun di masa depan yang akan masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui, semuanya akan masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui yang sama ini. Whatever recluses and Brahmin in the present enter upon and abide in pure, supreme, unsurpassed voidness, all enter upon and abide in this same pure, supreme, unsurpassed voidness. Para petapa dan brahmana manapun di masa sekarang yang masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui, semuanya masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui yang sama ini. Therefore, Ananda, you should train thus. We will enter upon and abide in pure, supreme, unsurpassed voidness. Oleh karena itu, Ananda, engkau harus berlatih demikian. Kami akan masuk dan berdiam dalam kekosongan yang murni, mulia, tidak terlampaui.
That is what the Blessed One said. The Venerable Ananda was satisfied and delighted in the Blessed One's words. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa, yang mulia Ananda merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. What do you think? Bagaimana menurut pendapat Anda? Is that worth working for? Apakah itu berharga untuk kita lakukan? Do you have any questions? Ada yang mau bertanya? Yeah. Good evening, Bante. Saya ingin menanyakan di dalam sutta tadi yang tentang kosongan di awal dikatakan ketidakkosongan ini yaitu dalam kemanunggalan yang bergantung pada sangga biku. Kemanunggalan yang bergantung pada sangga biku yang dimaksudkan apa nanti? She heard the sutta tonight and she's talking about the what's the English word? The making in one as with the sangha. What does it mean? We all follow the wholesome way. We all follow the Dhamma. Kita That's how we become one. Kita mengikuti sesuatu yang baik, itulah sebabnya mengapa kita menjadi satu. Dalam biku sangganya maksudnya ikutin aturan yang biku sangganya? Does it mean in following the Vinaya rules? Well, for monks, yes, of Untuk course. para biku, ya. There's something you have to understand about the Vinaya. Ada hal-hal yang harus Anda pahami tentang Vinaya. The last part of the Vinaya says that we can add or subtract whatever is appropriate for that monastery. Di bagian terakhir di Vinaya itu disebutkan para biku dalam satu wihara itu bisa menambah atau mengurangi sejumlah winaya. For instance, there's Contoh? a Example. there is a rule that nuns cannot eat garlic or onions. Di sana ada satu peraturan di mana para bikuni tidak diperkenankan makan bawang putih atau bawang merah. And that rule came about because there was a farmer that was growing garlic and onions. Nuns came around and they wanted some of the garlic and onions, and he said, "Take as much as you want," and they took it all. Jadi pada saat itu ada seorang petani yang menanam bawang putih dan bawang merah, dan dikatakan kepada para bikuni, kalian boleh ambil sebanyak yang kalian mau, tetapi diambil semuanya. So the Buddha made a rule that bhikkhunis cannot eat garlic or onions. Sehingga Sang Buddha membuat satu peraturan para bikuni tidak boleh makan bawang putih dan bawang merah. But that's not practical now. Tapi dalam kehidupan ini sekarang ini You tidaklah can eat praktis. garlic and onions. Anda boleh makan bawang putih dan bawang merah. Now, there's some belief because of the Taoist tradition that if you eat garlic or onions, you're going to have lust arise in your mind. Ada satu pengertian dari Tao, ajaran Tao, kalau Anda makan bawang putih dan bawang merah, maka akan timbul nafsu dalam pikiran Anda. That comes about because they were eating very poor quality food, and if they ate some garlic or onion, it gave them better vitamins and minerals, and their body felt good, and they had lust arise. Dan sesungguhnya pada saat itu ada makanan yang tidak enak, tetapi ditambahkan bawang putih dan bawang merah, pada saat itu merasa baik, nyaman di dalam badannya sehingga nafsu muncul. But if they would have ate the garlic and onions for about a week, their mind wouldn't have the lust in it anymore. It's just that their body felt better because of the vitamins and minerals in those foods. Tetapi kalau Anda memakan bawang merah dan bawang putih bersama dengan makanan yang ada, maka badan Anda akan terbiasa
Karena di dalam bawang-bawang itu ada banyak mineral dan vitamin. And now people believe, oh, you can't eat garlic or onions or else you're going to have a lot of lust in your mind. It's just not true. Dan banyak orang jadi percaya, oh kamu nggak boleh makan bawang putih dan bawang merah karena bisa timbul nafsu dalam pikiran. Dan sesungguhnya itu tidak benar. I eat a lot of garlic. Bante memakan banyak sekali bawang I putih eat a lot of onion. dan juga bawang merah. It doesn't make lust arise in my mind. Dan itu tidak membuat nafsu muncul dalam pikiran beliau. But I eat healthier food than most people do. Tapi Bante makan makanan yang sehat daripada orang lain. Ada lagi. Still more? More? Iya. Okay. Ada disebutkan bahwa gangguan semua persepsi yang ada di sini, yang ada hanyalah gangguan pada persepsi pada hutan. Ketidakkosongan ini yaitu kemandunggalan yang tergantung pada hutan. Kemandunggalan yang tergantung pada hutan yang dimasukkan apa Bante? Okay. She repeats in the sutta, the one into the forest. What does it mean? It just mentioned in the sutta. Well, it means it was void of people, it was void of a village, and when you walk into the forest, you don't see any one of those. Jadi artinya kalau Anda berjalan di hutan, di situ tidak ada orang, tidak ada apapun. Jadi kosong dari orang-orang itu. And I guarantee that's true because I live in the forest. Bante menjamin itu benar karena beliau tinggal di hutan. Very quiet. Sangat sepi. Ada lagi. Anything else? Yes, Bante. Okay. Apakah memungkinkan apabila kita duduk pertama itu kita tanpa melalui karuna meta karuna mudita tapi langsung duduk langsung UPK? Kalau orang belum pernah mengalami, maksudnya. Maksudnya sudah mengalami, sudah pernah mengalami, kemudian kita duduk lanjutannya. Okay. She's asking, is it possible after you experience the upeka, then when you start sitting, you don't go through the metta karuna mudita, but go straight to upeka? Right. When you get confidence and resolution, Kalau sudah ada rasa percaya diri dan kekokohan, as you become more familiar with it, you can go right to the jhana that you want to go to. saat Anda menjadi lebih familiar, tahu jana mana yang mau dimasuki, Anda bisa masuk ke sana dengan mudah. In the last retreat, I gave some instruction to someone about how to attain mastery of going in and out of a jhana in the blink of an eye. Di retret yang lalu, Bante memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana keluar masuk dari jana dalam satu kedipan mata. So all you have to do is make the determination, I want to go into infinite space with compassion. You can go in and out very quickly. You don't have to go through all of the different steps. Yang Anda lakukan hanyalah membuat satu tekad, Anda masuk dalam landasan compassion, karuna atau welas asih dengan ruang tanpa batas. Dan tidak harus melewati langkah-langkah itu. It takes a while to be able to do that if you're wondering. Harus melatih beberapa saat. But it is worth it. It is a lot of fun to do that. Menyenangkan sekali melakukan itu. I saw lust come up in her mind. Ada Yeah, I daftarnya. want that. Ada keinginan dalam pikiran. Masih boleh? Boleh. Masih boleh? Yang lain duluan atau? Can she ask more questions? Yang lain duluan aja. Hah? Yang lain duluan aja kali. Oke, masih ada yang mau tanya? Ya. Okay. So we are all born with a different kind of understanding and intelligence. Where? I just want to know what are the merits we can use so we can develop more of it. Kita ditanyakan, kita semua terlahir dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan sehingga kita mempunyai lebih banyak
kecerdasan dan kehebatan. Do you want to be very intelligent? Apakah kamu mau sangat cerdas? Ask questions. Bertanyalah. Yeah. Ya, I asked so many questions of my teacher, you couldn't believe it. Bante bertanya banyak sekali pertanyaan kepada gurunya, ya Anda tidak bisa percaya. Because I wanted to know everything about the Buddha. Karena Bante mau tahu semua hal tentang Sang Buddha. And he told me that in my next lifetime, if I don't become an arahat in this lifetime, I'm going to be reborn as the smartest person in the world because I kept asking so many questions. Gurunya berkata kepada Bante, kalau kamu terlahir lagi di kehidupan mendatang, kalau dalam kehidupan ini kamu tidak jadi seorang arahat, maka kamu bisa menjadi orang yang paling pintar di seluruh dunia. Karena bertanya begitu banyak pertanyaan. But if you don't ask questions, Tapi kalau Anda tidak bertanya pertanyaan, you get to be stupid in your next lifetime. maka Anda akan jadi orang yang bodoh di kehidupan mendatang. So you're going to be very intelligent in your next lifetime. Sehingga Anda akan menjadi orang yang cerdas karena bertanya banyak. Yeah. Bante, apakah ketika duduk di dalam ketenangseimbangan berarti kita ada sesuatu yang terpancar keluar dari dalam diri? Apakah itu pancaran UPK ataukah pancaran meta? Saya sulit membedakannya. She said when she sits in UPK, something kind of coming out and she couldn't differentiate whether it's UPK or meta. Tanpa melakukan usaha mengekspos. That's an interesting thing. Tanpa apa? Tanpa melakukan usaha. I think what you're Without seeing actually is the awakening factor of joy. Mungkin yang seharusnya yang dilihat itu adalah satu faktor pencerahan, yaitu joy. That's one of the balancing factors Yang di tengah. of the awakening factors. I Itu- think that's what you're seeing. Mungkin itu yang kamu mulai lihat. It's not really metta. Itu bukan meta. It is piti. Itu piti yang di tengah dari 7. Yeah. Tadi ada disebutkan kemandunggalan pikiran tanpa gambaran adalah berhentinya persepsi dan kesadaran, dan gambaran yang dimaksud itu gambaran seperti apa, Bante? There was in the sutta there's something said about the signless, Yeah. and then it's the sign of the cessation of feeling, perception, and consciousness. Yeah. What does the signless mean? It means there's no more recognition of any kind of sign. Sehingga di situ tidak ada mengetahui tanda-tanda apapun. Tidak mengenali tanda-tanda apapun. If you don't have consciousness arise, that's signless. There's no signs that can be recognized. Kalau tidak ada kesadaran yang muncul di sana, kan tidak ada tanda yang muncul. Yeah. Kalau kita berada di dekat orang yang suka memberi pertanyaan, maka kita akan jadi sepintar dia. When we are around somebody who asks so many questions, are we going to be born smart because of that? Well, if you ask questions too, yes. Kalau kamu bertanya juga, ya. Jangan nebeng, bro. I said, you just don't tag along with somebody. Does the Buddha talk about after experience of cessation, that is nirvana, the process of fruition, like, is there a gap between that experience and no more coming to be? And what is Well, that the between? fruition is when you experience it the first time, you're on the path. Tadi, Okay. to explain.
Okay. Oke, tadi ditanyakan dengan mengalami berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran, lalu mengalami nibbana dan mulai memasuki jalur, apakah ada jeda di antara maga dan pala? Bante mengatakan saat Anda mengalami itu pertama kalinya, go ahead. Okay. When you get the fruition, it's basically the same kind of experience again. Kalau Anda mengalami palanya, sebenarnya itu adalah mengalami hal yang sama kembali. That's like setting that attainment in cement. It's making it very solid. Sepertinya itu adalah sesuatu yang kokoh seperti di semen. Jadi itu tidak ada yang bisa menggoyahkan lagi. It makes your understanding much more firm. Dan itu membuat pengertian Anda jauh lebih kuat. And there's fruition that happens at every level. Dan ada buah yang terjadi, pala yang terjadi di setiap tingkatan. Okay? Yeah. Di suta-suta yang diceritakan biasanya pada saat Sang Buddha berceramah, mereka langsung mencapai arahat atau sotapanna, sakadagami. Apakah yang mencapai tingkat-tingkat yang langsung ke arahat mereka pasti melalui sotapanna, sakadagami, anagami dengan cepat atau langsung jadi arahat? She's asking, in the suttas there are many cases where the Buddha is talking and then somebody get into the arahatship. Does it mean they had to go through the sotapanna, sakadagami? No. Tidak harus It melewati. depends on their merit. Itu tergantung jasa kebajikannya. Sariputta was a sotapanna. Yang mulia Sariputta adalah seorang sotapanna. While he was fanning the Buddha, he became an arahat. Saat beliau mengipasi Sang Buddha, dia menjadi seorang arahat. Is it possible if the people already become sotapanna in the past life? No. The only time people can be sotapanna is in a Buddha era. Saat seseorang bisa menjadi seorang sotapanna adalah dalam zaman Sang Buddha. Okay? So if they were born as a sotapanna in a not Buddha era, they still will progress spiritually. Kalau seorang sotapanna terlahir di zaman di sana tidak ada Buddha, tapi mereka akan tetap berkembang secara spiritual. But there's no sotapanna, sakadagami, anagami in the Buddha era until the Buddha teaches us how. Pada masa Sang Buddha, sebelum beliau mengajarkan bagaimana caranya, tidak ada sotapanna, sakadagami atau anagami. So none can be born as a sotapanna in a Buddha era. They have to attain it. Jadi You seorang understand what I'm saying? mereka harus mencapai sotapanna dalam masa Buddha ini. Harus kerja maksudnya. Okay. Have to work, right? Yeah. Have to work. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Would you explain more about jhana? You mentioned about jhana. It's a level of understanding. Jhana adalah satu That's what it tingkat is. pengertian. And the different jhanas you experience different phenomena. Dalam setiap jhana yang berbeda, Anda mengalami fenomena yang berbeda-beda. Okay? Yeah. Continue Sister Santi question. In Buddha period, why so many people can become arahat easily? Is it because Well, because the conditions are right for it. The Buddha, as a bodhisattva in Tusita heaven, he will look on what's happening with the conditions in the world. Tadi Okay, ditanyakan, and when there's a, I'm sorry. Go ahead.
Ditanyakan oleh Susumi, kenapa dalam zaman Sang Buddha banyak sekali orang yang bisa mencapai arahat? Bante menjawab, waktu Sang Buddha masih menjadi seorang bodhisatwa di alam surga Tusita, so when he looks on the conditions of the people in the world, he sees that they're ready to have little dust in their eyes. dan beliau mulai memperhatikan ternyata ada beberapa orang yang mempunyai sedikit debu di mata mereka karena kondisinya tepat. And also there is a lot of the devas will stop eating and they will be reborn in the human realm just so they can be with the Buddha. Dan, And they are already pretty wholesome folks. dan juga banyak para dewa yang berhenti makan sehingga bisa terlahir dari dalam zaman Sang Buddha dan sebetulnya mereka mempunyai pikiran-pikiran yang baik. So there's a lot of people that attain Nibbana during the time of the Buddha. Sehingga dengan demikian banyak sekali orang yang mencapai Nibbana dalam zaman Sang Buddha. But you have to understand, he was one incredible being because by the time he died, there was 60 million people that were following him. Anda harus paham saat Sang Buddha parinibbana, ada sekitar 60 juta orang yang mengikuti beliau. Jadi beliau itu sangat luar biasa. So his message must have been pretty good. Jadi beritanya tentunya sangat bagus. To have so many people follow him. Begitu banyak orang yang mengikutinya. And of course the people that he was teaching, the arahats at that time, they were going out and teaching a lot of people and they were successful teachers too. Dan tentunya para arahat yang menjadi guru, mereka juga mengajarkan dengan sukses. Okay. Tadi Bante cerita ada orang yang datang bilang saya mau mati. Itu kan hanya pikiran, tidak harus dipercaya gitu. Kalau dengan kata hati itu sama seperti pikiran atau? She asked earlier, you said, "Oh, I'm gonna die," and it's just in the mind. Yeah. Is it the same with the intuition in the heart? What the heart says? No, not quite. This is more like a temper tantrum of the mind. Tidak, ini hanya kayak anak kecil tuh lagi ngambek gitu. Itu cuma sementara aja. Intuition gives you information that is correct. Intuisi memberikan informasi kepada Anda dengan tepat. But this is like a little baby that doesn't get its way. Tapi ini hanyalah seperti seorang bayi yang tidak mendapatkan apa yang dia mau. Well, if I can't have my own way, then I just go ahead and die. Kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya mau, mendingan saya mati aja. And laughing is the way you overcome that problem. Dan tertawa adalah satu cara untuk mengatasi masalah seperti itu. Okay. One more. Last one. Satu terakhir. Kalau misalnya di dalam kehidupan ini kita tidak bisa mencapai arahat, apakah kita dapat mencapai arahat di alam lainnya atau kita harus membuat tekad untuk arahat di Buddha mendatang? If we don't get into arahatship in this lifetime, can we reach into arahatship in another realm? Or we have to make a determination that in the next Buddha era then we can become. No, you can't be you can't have any attainment in another Buddha era. You will have at the most when you're a Sotapanna 7 lifetimes. Jadi Anda Or tidak. as a Saktagami 1 lifetime. Or as an Anagami, you go to a heavenly realm that you become an arhat in that realm and never come back. Jadi tidak bisa terlahir di dalam satu zaman Buddha masih ada. Kalau seorang Sotapanna
itu hanya bisa lahir 7 kali, Sakadagami hanya tinggal 1 kali. Lalu seorang Anagami akan mencapai arahat itu di alam khusus untuk Anagami. Okay? Dengan kata lain, dalam kehidupan ini kita masih bisa mencapai arahat tanpa menunggu zaman Sang Buddha. So in other words, we can still become an arahat without waiting for the next Buddha to come. In this Buddha era, you can still become an arahat, I hope. Di dalam zaman Buddha ini, Anda masih bisa menjadi seorang arahat. Semoga. This is Buddhism goes through highs and lows. Okay, it's real popular for a while and then it loses popularity and then it starts to become popular. This is the last coming up and being popular before it starts really fading away. Buddhisme itu ada masa di atas, ada masa di bawah. Sekarang ini, zaman sekarang kita berada, adalah masa terakhir di mana Buddhisme ini populer sebelum akan menjadi menurun. Until when, Bante? Well, the Dhamma is going to keep fading away for another 2,000 years or more. Dhamma akan berkurang dalam waktu 2.500 tahun atau 2.000-an tahun atau lebih. Right now we're seeing the decay of the Dhamma. Sekarang ini kita melihat penurunan kemerosotan dari Dhamma. The Japanese, they wear this little bib thing. That's one of the signs of the decay of the Dhamma. Orang Jepang ada menggunakan seperti satu bib itu tatakan iler kayak gitu ya. Tetapi bukan seperti itu. Itu adalah satu tanda Dhamma menurun. And also they have monks that marry. Dan juga mereka mempunyai biku-biku yang menikah. And a lot of monks drink their sake. Dan banyak sekali biku yang meminum sake atau arak Jepang. That says that there's a decline in the pure Dhamma. Itu menjelaskan adanya penurunan dari Dhamma yang murni. So it is on the decline, but this is the last one coming up where people can attain Nibbana for sure. Jadi ini adalah masa terakhir di mana orang-orang masih mampu mencapai Nibbana sekarang ini. That's why I'm here. Itulah sebabnya mengapa beliau ada di sini. Sadu, sadu, sadu. Okay, let's share some merit. Mari kita berbagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang berasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.